Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the for today English speaking practice series. 40 दिनों पर मुश्तमिल इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज में आपका खैर मकदम है। ये 40 दिनों पर मुश्तमिल एक सीरीज चल रही है जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की जा रही है। एंड टुडे इज डे 14. टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट हॉबीज एंड स्किल्स। आज हम हॉबीज़ और स्किल्स, सलाहियतें और इंसान का शौक़ किन चीज़ों में है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसके ताल्लुक से सीखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे हर वीडियो में 4 सेक्शन होते हैं: पावर वर्ड्स, सेंटेंस ड्रिल्स, टॉपिक टॉक और चौथा होता है चैलेंज टाइम, जिसमें हमको कुछ न कुछ गुफ्तगू करना होती है दिए गए टॉपिक पर। जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था, अगर वीडियो आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, ज़रूर देख लें। लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 1, पावर वर्ड्स। यहाँ कुछ रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले वोकैबुलरीज है, उनको हम मश्क करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ साथ दोहराइए। हॉबी, हॉबी शौक, स्किल महारत, एबिलिटी, एबिलिटी काबिलियत, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तख्लीकी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मश्क, फोकस, फोकस तवज्जो, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट बेहतरी, तरक्की, टैलेंट, टैलेंट सलाहियत, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिलचस्पी, रूटीन, रूटीन रोज़मर्रा आदत, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस सीखने का अमल, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एतमाद। सो इन 12 अल्फाज को याद कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल अल्फाज है। लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल्स। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ जुमले लिखे गए हैं, उन जुमलों का आप ज़हन में बिठा करके इनको रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ला सकते हैं। इससे आपकी स्पीकिंग काफ़ी स्मूथ होगी और काफ़ी मदद मिलेगी। I have many hobbies that keep me active and happy. मेरे साथ साथ दोहराने की कोशिश कीजिए। मेरे कई शौक हैं जो मुझे सरगर्म और खुश रखते हैं। Learning new skills helps me grow as a person. नई महारतें सीखना मुझे बतौर इंसान बढ़ने में मदद देता है या तरक्की करने में मदद देता है। I practice my hobbies regularly to improve myself. मैं बाकायदगी से अपने शौक की मश्क करता हूँ। हॉबी मतलब वो काम जिसको करने में आपको मज़ा आ रहा, तो उसी को शौक से ताबीर किया। उसको मश्क करता हूँ ताकि खुद को बेहतर बना सकूँ। Some skills require patience and consistent effort. कुछ महारतें सब्र और मुसलसल मेहनत मांगती है। I enjoy creative activities like drawing and writing. मुझे तख्लीकी सरगर्मियाँ जैसे ड्राइंग और लिखना पसंद है। My hobbies help me relax after a long day. मेरे शौक मुझे तवील दिन के बाद सुकून देते हैं। I believe everyone has a unique talent. I believe everyone has a unique talent. मेरा मानना है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई ख़ास सलाहियत होती है। Daily practice builds confidence. Daily practice builds confidence. रोज़ाना की मश्क एतमाद पैदा करती है। I feel happy when I improve my skills. I feel happy when I improve my skills. जब मेरी महारत में बेहतरी आती है तो मुझे खुशी होती है। Sometimes I learn from online videos and tutorials. कभी कभी मैं ऑनलाइन वीडियोस और ट्यूटोरियल्स से सीखता हूँ। I choose hobbies that match my interest. I choose hobbies that match my interest. मैं वही शौक इख्तियार करता हूँ जो मेरी दिलचस्पी से मेल खाते हो। Good skills help me in my personal and work life. Good skills help me in my personal and work life. अच्छी महारतें मेरी ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी में मुफीद होती है।
سو یہ ڈیلی یوز سینٹنسز ہے، آپ ان کو ذہن میں بٹھائیے، مختلف موقعوں پر ان کو یوز کیجیے، اس سے آپ کی اسپیکنگ میں کافی روانی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ لیٹس موو ٹو دی سیکشن 3 ٹاپک ٹاک، اور ٹاپک ہے مائی ہابیز اینڈ اسکلس۔ اور فار ایگزامپل ایک پیراگراف دیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں اور پھر اس کے مطابق آپ بولنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں اس کی ریڈنگ کروں گا، اس کے بعد اس کا ایکسپلینیشن بھی کروں گا ترجمے کی شکل میں۔ My hobbies and skills play an important role in my daily life. I enjoy spending my free time on activities that help me grow and express myself. One of my favorite hobbies is writing because it allows me to think creatively and explore new ideas. I also practice drawing whenever I get the chance, and it helps me stay calm and focused. Learning new skills is something I truly enjoy. It makes me feel confident and productive. I believe that every skill improves with regular practice. So I try to give time to my interests every week. Sometimes I learn from online tutorials and sometimes from my own experience. These hobbies not only relax my mind but also add value to my personal and work life. Overall, my hobbies and skills shape my personality and help me stay positive. اس کا میں ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں ذرا۔ میری ہابی اور صلاحیتیں میری روزمرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ I enjoy spending، میں فارغ وقت ایسی سرگرمیوں میں گزارتا ہوں جو مجھے بڑھنے اور خود کو ظاہر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ One of my favorite hobbies is writing۔ میرا پسندیدہ شوق لکھنا ہے، کیونکہ اس سے میں تخلیقی سوچ سکتا ہوں اور نئی باتوں کو دریافت کر سکتا ہوں۔ I also practice drawing whenever I get the chance۔ مجھے ڈرائنگ کی مشق بھی پسند ہے، یہ مجھے سکون اور توجہ دیتی ہے۔ Learning new skills is something، نئی مہارتیں سیکھنا مجھے اعتماد اور پیداواریت کے احساس دلاتا ہے۔ I believe، میرا ماننا ہے کہ ہر مہارت مسلسل مشق سے بہتر ہوتی ہے۔ So I try to give time to my interests۔ اسی لیے میں ہر ہفتے اپنے شوق کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ کبھی میں آن لائن ٹیوٹوریل سے سیکھتا ہوں اور کبھی تجربے سے۔ These hobbies not only relax my mind، یہ شوق نہ صرف میرے ذہن کو آرام دیتے ہیں بلکہ میری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ Overall my hobbies and skills، مجموعی طور پر میرے شوق اور صلاحیتیں میری شخصیت کو مضبوط اور مثبت بناتی ہے۔ So in the shadow of these 3 sections you have challenge time. Now it's your turn to speak freely for 1 or 2 minutes on the topic my hobbies and skills in front of the mirror if you have۔ mirror کا بھی یوز کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی کھوج اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا۔ البتہ آپ کو اس ٹاپک پر آپ کے جو بھی ہابیز ہو اس پر کچھ کامن سینٹنسز ہوں گے، اس پیراگراف میں بھی ہوں گے، اور اوپر روزمرہ استعمال ہونے والے جو سینٹنسز گزرے اس میں بھی کچھ کامن سینٹنسز ہو گئے اور ہے جو تمام طرح کی ہابیز میں اور اسکلز میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے پاس جو بھی صلاحیت ہو، جو بھی ہابیز ہو آپ کی، اس کے مطابق اس کو سامنے رکھ کر کے آپ کو 2 یا 1 یا کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ، اب اس سے بھی زیادہ بول دے تو اچھی بات ہے، لیکن 3 منٹ تو بولے ہی اس ٹاپک پر گفتگو کرے۔ ایسا try to speak as you are speaking before someone is listening to you، آپ کو ایسا محسوس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ Excellent، you have completed day 14 of your 40-day English speaking challenge۔ 14واں دن بھی آپ نے مکمل کر دیا۔ Keep practicing، keep speaking، inshallah your speaking will be smooth۔
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک آپ سے اجازت. اور آپ نے یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھی ہے، اس سے پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو اس پلے لسٹ پر کلک کریں، پچھلے اسباق بھی موجود ہیں، ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.